Para mí es una bendición estar aquí en esta noche con ustedes. For me, it is a blessing to be here with you tonight. Y también es una gran responsabilidad. And it is also a great responsibility. Porque nunca tomo en poco Because I never take for granted el liberar la palabra del Señor. to bring the word of God. Les quiero decir un poquito así de mí. I'm going to tell you a little bit about me. Yo me convertí en 1980 I came to the Lord in 1980. y en ese año And in that year, estaban pasando cosas muy difíciles en mi vida. many difficult things were happening in my life. Y cuando encontré a Jesús, And then I found Jesus. encontré el amor de mi vida. I found the love of my life. Lo único que yo no estoy dispuesta a perder en esta tierra The only thing that I'm not willing to lose in this earth es su presencia, is His presence, es su amor, is His love, es mi relación con Él. is my relationship with Him. Han pasado muchos años Many years have passed, y he pasado muchos procesos and I have been through many processes que han dado a luz that have given birth el ministerio que hoy para la gloria del Padre cargo. the ministry that I, for the glory of God, carry. Así es que si en esta noche So if in this, usted here llegó a tonight, este lugar you came in this con place algo que todavía duele en su corazón, with something that's still hurting in your heart por mucho tiempo for much time, yo cargué dolor en mi corazón I carried pain in my heart hasta que conocí a Jesús, until I met Jesus, hasta que Él sanó mis heridas. until He healed my wounds. Nuestro ministerio Our ministry se destaca por dos cosas. is known for two things. En una ocasión, In one yo occasion, estaba hablando con una de las intercesoras I was speaking to one of the intercessors de la iglesia en la que yo militaba of the church in which I was going. y estaba comenzando en el ministerio. And I was just beginning in the ministry. Y yo le dije a ella, And I told her, ¿por qué yo predico y yo no veo milagros? why do I preach and I don't see miracles? Yo quiero ver milagros. I want to see miracles. Y ella me dijo, And she told me, tú estás ciega, you're blind porque los milagros because the que el miracles Señor está that haciendo the Lord is doing mientras tú predicas while you preach es dentro is del inside corazón of the heart de los hombres of men. que un día In one day, los hirieron they were como hurt te hirieron a the ti, same way that you were y Él está hurt. sanando And He is dentro del healing corazón. inside the heart. Así es que si en esta noche And so if tonight tú llegaste con una carga en tu you corazón, came with a heaviness in your con algo heart, que tal vez ha pasado mucho tiempo, with something that maybe que tal happened vez long ocurrió time en tu ago, niñez that maybe temprana, happened while you were a young person, y todavía a tú young no has child, podido superarlo, and maybe you still haven't gotten over esta it. noche Tonight, el Espíritu Santo the Holy Spirit va a tocar esa área is going to touch that con area suavidad with softness, y tú vas a comenzar a sentirte diferente and you're going to start feeling para su different gloria. for His glory. Tengo la responsabilidad en esta I noche have the responsibility tonight de darles lo que el Señor me ha entregado. to give you what the Lord has given me. Y lo primero que voy a darles And the first thing that I'm going to give es you lo que me fue dicho. is what was told to me. Lo segundo que les voy a hablar The second thing that I'm going to tell you es lo que vi mientras me fue dicho. is what I saw while it was being told to me. Y lo tercero que les voy a hablar, And the third thing that I'm y going es to say acerca de tres personajes de la Escritura is about three people in the Bible que de alguna manera that in one way usted se va a relacionar con ellos en you esta will be able to noche. relate with them tonight. Así es que en esta noche, And so tonight, ahí donde usted está, right there where you're yo at, quiero que por un momentito usted cierre sus ojos y ore conmigo. I want you to close your eyes and pray with me. Señor, Lord, solo te pido all that I ask que nos hables. is for you to speak to us. Escóndeme en tu presencia Hide me in your presence para que no sean mis so palabras, that it's not my words, sino tus but palabras your words a estos tus hijos. to your children. Me comprometo I compromise a decirles lo que tú me has dicho, to tell them what you told como me, tú me lo has the dicho, way you told me, para la gloria de tu for nombre. your glory. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Yo quiero que usted me acompañe I want you to go with al me libro de Josué, to the book of Joshua, al capítulo 14. chapter 14. Y vamos a leer ahí And we're going to read here. del versículo 6 en adelante. We're going to read verse 6 and so on. Yes. Okay.
That is Joshua 14 and 6. It says, now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh and Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea about you and me. I was 40 years old when Moses, servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions. But fellow Israelites who went up with me made the hearts of people melt in fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Ahora le vas a decir al que está a tu lado, Now you're going to tell the one that's by your side, entrégame mi tierra. give me my land. Entrégame mi tierra. Give me my land. Oh, yo vengo en esta noche, Oh, I ¿sabes come here qué? tonight to what? Yo vengo a anunciarte I'm here to que hay tell una you nueva that temporada there is a new a la que season tú vas a comenzar a entrar desde hoy. in which you're going to start to Yo walk in vengo a tonight. anunciarte I'm going to tell you Que hay un movimiento that there is a del movement Espíritu of the Santo Holy Spirit sobre esta casa over this y house sobre esta and ciudad. over this city. Y vengo a And I'm anunciarte here to tell que you lo que pasó antes, that what happened el before, avivamiento the pasado, revival that was es past, historia is just history comparable a lo que comparing está a punto to what de is comenzar a about to acontecer. begin to happen. Oh, dáselo fuerte si se lo vas a dar. Dáselo como que tú lo Hallelujah. crees. Give it to Dáselo him like como if you que es la believe verdad. it. Give it like if you believe it. Yo estoy gritando. She can't hear herself. Oh my God. Óyeme bien. Listen to me. Me decía el Espíritu The Santo Holy Spirit was telling me que integridad y fe se juntan the integrity and faith get together y van a causar un incremento. and it will cause an increase. Que en esta nueva temporada That in this new season va a suceder it's going to happen como habla el libro del profeta Joel. like it says in the book of the prophet Joel. Yo no sé usted, I don't know about you. yo acabo de cumplir 18, I just turned 18. pero hay días Hallelujah. que tú te levantas But there's days in which you wake up que te duele todo. and you feel like everything hurts. Y el Espíritu Santo me decía And the Holy Spirit was telling me que lo envejecido se comienza a renovar. that whatever has been I old don't begins know to about you. renew. I don't know about Yo you. no sé But de if ti. somebody tell me Pero si that alguien I'm me going dice to a be mí rejuvenated, voy a ser I will rejuvenecido. be, oh my God. Como Aleluya. 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 My God. Aleluya. Yo no sé, pero todos los días I don't know, but every day yo le digo al Señor, I tell the Lord, renuévame renew me en esta noche. tonight. ¿Sabes qué? You know what? El Señor The Lord viene a hablarle comes to speak a la to you, generación to their de generation Caleb of Caleb hasta until Atsa Atsa y Otoniel. and Otoniel. La generación de Caleb, Absa y Otoniel se van a levantar en esta casa. The generation of Caleb, Atsa, and Otoniel will rise up in this house. Y el Señor me mostraba, And the Lord was showing me que en esta nueva that temporada in this new season, de cielos abiertos, open heavens, donde yo where I veía, would see, mientras preparaba el mensaje, while I was preparing the que message, este santuario that this se sanctuary alumbraba como un sol. was lit up like a Que todo sun, esto estaba that all this bajo was un resplandor under the y bajo una shine gloria tan of the grande glory so que yo no lo big, podía and I entender. couldn't understand it. Bradenton Bradenton será conocida will be known como a city within the city, gospel city. como la iglesia dentro de la iglesia dentro de la ciudad de la adoración de la ciudad. Gospel, la de la- ciudad del evangelio. La ciudad del evangelio, the city of the Lo gospel. único que yo veía, The only thing that I would see, y me puede decir loca, and you can tell me that I'm crazy, voy a hacer un paréntesis. I'm going to make a parenthesis.
Yo tuve un amigo pastor I had a friend that's a pastor, que fui a predicar and I went to preach a una iglesia. to a church, Todavía él no era pastor. and he was not a pastor yet. Y Dios comenzó a darme una palabra para él. And God began to give me a word for him. Cuando se terminó When everything el was servicio, over, when the service was él no over, me dijo nada y se fue. he didn't say anything to me and he left. Pero como yo solamente soy el cartero, But because I'm only the postman, el cartero no es responsable por el contenido de las the cartas. postman is not responsible for what the letters carry. Yo simplemente lo di. So I just gave it. Pasaron más de 10 años About 10 years passed by, y un día and one day me mandó a buscar he called for me y me invitó a su and iglesia. he invited me to his church. Y delante de todo el mundo And in front of everybody, le dijo a toda la he told congregación, the whole congregation, cuando ella me dio la palabra when she gave me the word que estoy viviendo hoy, that I am living today, yo dije, I said, tiene buena intención, she has a good intention, pero está loca. but she's crazy. Eso nunca va a pasar. That's never going to happen. Pero usted tiene que estar dispuesto a perder su reputación But you para have to hacer be la willing voluntad del to Padre. lose your reputation to do the will of God. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer cosas y tú no te has atrevido? How many times have God told you to do something and you have not dared to do it? Recuerdo que yo estaba en Haití I remember that I was in Haiti. predicando I was preaching. y cuando terminamos los días de predicación And allí, when the days of preaching ended there, el Espíritu Santo me dijo, tienes que ir a Santo the Domingo. Holy Spirit told me you have to go to Dominican Republic. Cuando usted le hace una promesa al Padre, When you give God a promise, usted tiene que estar seguro de lo que le está prometiendo. you have to be very sure of what you're promising him. Porque yo le dije, Because I told him, el día que acepté este llamado, the day that I accepted this calling, si yo tengo que agarrar una maleta e ir al otro lado de la tierra por una sola persona, I will do it. if I have to grab a luggage and go to the other side of the world for just one person, yo lo haré. Y recuerdo And I remember que le digo a la misionera que estaba conmigo, that I tell the missionary that was with me, tenemos que ir a Santo Domingo. we have to go to Dominican Republic. Dios me habló God spoke to y me me dijo and he told que me tenía que llegar allá. that I have to go there. Él tiene una asignación para mí en ese lugar. He has an assignment for me in this place. Ella se enojó And she was mad. y me dijo, yo voy para Puerto Rico, tú vete para donde te dé la gana. She said, I'm going to Puerto Rico. You can go wherever you want. Óyeme, And listen, ¿sabes lo que sucedió? you know what happened? Ella She es de tez morena she's dark skinned. y cuando fue a tratar de salir de Haití, And when she tried leaving Haiti, ella había viajado con el certificado de nacimiento. she was traveling with her birth certificate. Yo no tenía ningún problema para regresar, pero a ella no la dejaron salir. I had no problem going back, but they didn't let her go. No pudo salir. She couldn't go. Tuvo que irse conmigo, She had to go with me, atravesar la frontera go to the frontier, para poder ir a Santo to go to Domingo. Dominican Republic. La gracia es The funny thing que is, íbamos en una guaguita, and bueno, that we were going in a little car, pero bien pequeña, very small, con mucha gente, with a lot of people, sin desodorante. without deodorant. Yo iba en la ventana, I was in the window, cogiendo fresco, getting fresh air, pero ella iba but she was en el medio in the middle de dos hermanos haitianos of two brothers that were Haitian, que no conocen lo que es el desodorante. and they didn't know what was deodorant. Dios tiene su forma de enseñarnos obediencia. God has a way of teaching us obedience. Yo llegué a Santo Domingo I went to Dominican Republic sin dinero without money porque había regalado todo el dinero because en I had given Haití away all my money in Haiti con una tarjeta de crédito with a credit card. hasta el tope. It was full to the top, Voy a un hotel, and I went to a hotel. le explico a la del counter I tell the one in the counter que necesitaba quedarme una noche that I needed to porque stay tenía for a un night asunto importante de negocio, because I had a business meeting los negocios de mi padre. in the business En of los my negocios father. de mi padre. In the business of my father. Óyeme, entonces me cogieron la tarjeta And so they took my credit card, y la instrucción fue la siguiente, and the instruction was this, porque los quiero llevar a algún sitio. because I want to take you somewhere. Si Dios no te usa más, If God does not use you more, es porque muchas veces it's because many times nuestra lógica our logic apaga nuestra fe. turns off our faith.
La instrucción fue la siguiente. This is the instruction. A las 11 de la noche At 11 at night, te vas a sentar you will sit en down una silla in a chair frente al bar in front of the bar, y va a llegar un hombre and a man is going to y le come, vas a hablar. and you're going to speak to him. Yo le dije al Señor, And I said to the Lord, allí va a haber muchos hombres. there's going to be a lot of men there. ¿Cómo yo voy a saber cuál es? How am I going to know which one? Y la respuesta fue, And the answer was, va a tener una chaqueta roja. he's going to have a red jacket. Estamos hablando de 1980 y pico. We're talking about 1980 something. Era casi imposible It was almost impossible en aquel tiempo in that time usted encontrar un hombre for you to find a man con un jacket rojo. with a red jacket. Y me dijo, And he told me, a las 11 de la noche, he said, at 11 at night, él va a estar allí. he's going to be there. Háblale. Speak to him. 11 en punto de la noche. At 11 o'clock exactly, Por un pasillo through a hallway de aquel hotel of that hotel, venía caminando ese hombre. there was that man walking by. Dios no fallará. God Él no will not fallará. fail. He will not Y yo pude fail. cumplir And I'm here to con lo que el Señor me pidió. do what Y the no Lord asked me solamente to me lo do. gané a él, And not only did I win me him, gané al taxista también. I won the taxi Y driver todo el que too. se paraba en mi camino, And everybody that's in, tenía was que in oír de front of me, Jesucristo. they had to hear about Jesus. no podemos perder la We pasión. cannot lose the passion. Entonces Dios quiere hacer cosas grandes en esta ciudad. And so God wants to do great things in this Quiere city. derramar un fluir He wants to de su Espíritu bring a Santo. flow of the Holy Spirit. Y me decía el Señor And the Lord was telling me, que será conocido it's going to be known como un lugar like a place de rejuvenecimiento espiritual. of spiritual rejuvenation, Que gente seca that dried out people van a llegar a beber will come to drink a este lugar. to this place, Y que los niños and that the y children los and jóvenes the youth serán will usados be used para sanar corazones to heal the hearts heridos del cansancio that have been hurt by de las cargas del tiredness tiempo. because of the heaviness of Y time. me decía algo más, And the Lord was telling me que alargaba los días that He was extending de the aquellos days que han creído of those that have para que believed, vean el deseo so that they would see de the su corazón desire cumplido. of the hearts coming Así to es que si pass. usted es parte de esta And so casa if you are part y of si this usted es house, parte de este and if reino, you are part of this entienda que kingdom, vienen días you de have to understand avivamiento. that you have days of revival. Hallelujah. Hallelujah. Eso fue lo que se me dijo, That's what He told me. pero esto fue lo que yo vi, But this is what I saw. porque los profetas Because prophets, muchas veces many times, vemos we see a la distancia to the distance y no entendemos and we don't understand precisamente lo que vemos. precisely what we're seeing. Pero mientras yo estaba haciendo todo esto, But while I was doing all this, me hablaba el Señor y yo veía the Lord was speaking to me, and I would que see cuando Moisés murió, that when Moses died, Jehová le dijo a Moisés, the Lord spoke to Moses, ahora te toca a ti. now is your turn. Y yo veía And now I would see un cambio de gobierno. a change of government. Algo a nivel gubernamental va a cambiar. Something in the level of government is going to change. Es una transición, It is a transition. es un cambio de gobierno It is a change of government. y la voz de la iglesia And the voice of the será church oída en esta ciudad. will be heard in this church, in this Y city. veía And I would see Que las puertas del gobierno that the doors of government se abrían en una dimensión mayor, were being opened in a greater dimension. porque ustedes Because you serán la solución del problema que enfrentará la ciudad en breve. will be the solution of the problem that the city is going to confront. Simplemente estoy diciendo lo que vi. I'm just only telling you what I Y saw. escuchaba el Señor decirme, And I heard the Lord say, siembren, siembren, siembren y venderán lo que siembran. sow, 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 and you will sell what you sow. Cambios
changes que han querido establecer antes y no fueron posibles, that you tried to establish before and it was not possible, ahora lo serán. now it will be possible. Y todo será fácil, And everything will be easy. pastor, porque ellos necesitarán de ti y tú no necesitarás de ellos. Pastor, because they will need from you and you will not need from them. Los ámbitos que estuvieron cerrados The situations that were closed, the places that were closed, se abrirán. they will be open. Y pregunté, And I asked, ¿por qué Bradenton? why Bradenton? Y me dijo el Señor, And the Lord told me, porque a esta ciudad because at this city, llega gente people come retirada de diferentes naciones. that are retired from many nations. Y cada una And each one of them representa una puerta represents a de door entrada a esas naciones. to as an entrance Y to se those reunirán nations. aquí And they will come to this place, dándoles legalidad internacional como nunca antes giving en you este territorio. international legality like never before in this territory. Hay cosas que he hablado There's things that I have spoken que muchas de ellas, that many of them, cuando sucedan, when they happen, entonces las entenderemos por completo. then we will understand it to the fullest. Pero en esta noche But tonight, yo quiero hablarte I'm going to speak to de you 3 personajes bíblicos. of 3 people in the Bible. De Caleb, Of Caleb, un hombre conquistador. a man that was a conqueror. De Axa, Of Atsa, su hija, his daughter, una mujer que creyó. a woman that believed. Y de Otoniel, And of Otoniel, un hombre a man que poseyó. that he possessed. Cuando hablamos de estas 3 personas, When we speak about these 3 people, Caleb significa Caleb means temerario o impetuoso. that impetuoso. Impetuoso. I don't Very know. brave man. Brave man. Okay. Bueno, aquí dice It que says también here significa perro. that it also means dog. Está hablando It's speaking de alguien que no es pasivo, about someone that was not passive. de alguien Someone que a los 85 años that at 85 years old, entró a poseer su territorio, he went to possess his land. que no se conformó, That he was not settled. que cuando parecía que se le había olvidado a Josué, That whenever he thought that something had been forgotten to Joshua, él le dijo, he said, hey, hey, entrégame mi tierra, give me my land. entrégame mi tierra, Give me my land, no importa no matter que esté llena de gigantes, that is full of giants. yo voy a poseerla. I will possess it. Este hombre This man, impetuoso, he was brave. valiente, He was brave. fue enviado como espía He was sent as a spy al principio de esta jornada, at the beginning of this pero journey. fue el único But he was the only que one tuvo la visión that was able to have the vision de poseer esa tierra. of possessing that land. Hay una diferencia There is a difference entre el momento en que Dios te entrega una palabra between the time in which the Lord gives you a word y el cumplimiento de la misma. and the fulfillment of of the word. En medio de todo un pueblo In the midst of all the people, y de 10 espías and in between 10 spies que veían imposibilidad, that they saw impossibility, Caleb Caleb vio conquista. saw conquering, Caleb conquest. vio posibilidades. Caleb saw possibilities. Caleb ofreció un buen reporte. Caleb gave a good report. ¿Qué reporte te ha dado a ti el mundo? What report has the world given you? ¿Qué reporte te ha dado el médico? What report has the doctor given you? ¿Qué reporte te han dado tus amigos? What report have your friends given you? En medio de uno de mis grandes procesos, In the midst of one of my greatest process, me fui a visitar una amiga. I went to visit a friend. She come to visit me. Ella me vino a visitar a mí. Y cuando me vino a visitar, And when she came to visit me, me dice, she said, te vas a morir. "You're gonna die. Tú estás mal. There's something wrong. Ese hombre te mató. That man killed you." Y yo me paré. And I stood.
casi sin fuerzas, almost without porque strength. verdaderamente estaba pasando un proceso muy fuerte. Because really, I was going through a really hard process. Y yo le dije, And I said, se va a morir el diablo, the devil's going to die. pero yo voy a quedar viva para acabar But I'm con going to él. stay alive. Oh, ¿qué reporte tú estás ofreciendo? What report are you offering? ¿Qué tú estás viendo con What are tus you ojos? seeing with your eyes? ¿Por qué tú estás creyendo? Why are you believing? Caleb a los 85 años What are you believing? Caleb at 85 years old, dijo, he said, ese monte es mío. that mountain is mine. Y no mandó a nadie a And he didn't send poseerlo. anyone to possess it. Se dobló las mangas He moved his sleeves y fue and he went y tomó lo que le and he pertenecía. took what belonged to him. Aquí hay gente joven There's young people here que se ha frustrado por tonterías. that have been frustrated for just little Mira. things. Listen, Más adelante vive gente. there's a lot of more people in the journey. Si una persona If one person en este planeta in this planet te rechazó, rejected you, te dio la espalda, gave you their back, no vio tu valor, didn't see your value, eso no then significa that doesn't mean que entre tantos millones de that habitantes in between so many millions of people, no haya alguien que te pueda amar y valorar. that there's gonna be someone that's gonna love you and Así value es you. que- So Guarda el pañuelo, take your handkerchief, put Deja it de away, llorar. stop crying, que a lo mejor al lado tienes because maybe by your side al próximo o a la próxima. Dale you un aplauso al have Señor. the next one. Hallelujah. Hallelujah. Estoy hablando por experiencia. I'm speaking to you by experience. Sí, sí, sí. Entonces Caleb And so Caleb, fue un hombre he was a man que cayó a aquel pueblo that he went to this que place. traía ese informe negativo He brought that negative report y les dijo, and he told them, vamos, we're going, podremos, we will conquistaremos. conquer. Oye, alguien tiene que dar la palabra. Somebody has to give the La word, palabra de fe, the word of faith, la palabra de the word of conquista, conquer, la palabra de the word posibilidad. of possibility. No importa donde tú Doesn't estés, matter where you're at. Isaac Isaac, llegó a un lugar seco. he went to a dry land. En ese lugar And in sembró, that dry land he Y planted cosechó. and he reaped. cosechó He abundantemente. reaped abundantly. Porque no se trata de la tierra, Because it's not about the ground. se trata del sonido de tu voz para ordenarle a la tierra que te dé de su It's about the abundancia. sound of your voice so that you can order that ground what is going to give you your abundance. O se te olvida el mandato, Adán. Or can you forget about what the Lord told Adam? ¿Sí? Adán. Adam? ¿Qué le dijo a Adán? What did he say to Coge esta Adam? tierra Grab this ground y háblale and speak to it para que te produzca so that it will produce lo que tú necesitas. what you need. Entonces tenemos que volver And so we have to come back a una fe alocada to a crazy faith. que nos haga perder la A reputación faith that will make us lose our reputation. y haga que la gente piense que estamos locos. That are going to make people think that we're crazy. Porque el Padre está buscando Because the Father is looking unos pocos de for locos some crazy que people pongan las manos that will put their para hands levantar los enfermos, so that they will rise que up the den la sick, palabra so that they will give para the word libertar al to cautivo. free the ones that are bound. Oh my God. Hallelujah. A Caleb Caleb, no lo limitaron sus fuerzas, his strength were not weakened. no lo limitó su edad. His age was not a limit for him. Él creyó He believed que todo se alinearía that everything will be a aligned su favor. to his favor. Nunca vio un He gigante, never saw a giant. siempre vio la He conquista. always saw the conqueror. Mantuvo su fe He kept his faith más allá de las circunstancias further than circumstances. y al final de sus días And at the end of his days, pudo ver todo aquello que le había sido he prometido. was able to see everything that was promised. Tuvo una hija He had a daughter. llamada Axa. Her name was Atsa. Axa significa It means encantadora de serpientes. serpent trainer. Charmin. Mickey.
Caleb había hecho una promesa Caleb was given a promise que al que conquistara una ciudad que se llamaba Kiriat Sefer, él le iba a dar a su hija. He was going to give his daughter. Le iba a dar a su hija He was going to give his daughter al que conquistara Kiriat Sefer. to conquer of this area of the faith. This one, Cuando eso sucede, when this happens, Otoniel Othniel fue el que conquistó la ciudad. was the one that conquered the land. Y en ese momento And in this moment, le entregaron a Atsa por esposa. and they gave to Asa by a wife. Pero este hombre, But this man que también era un conquistador, that was a conqueror, que lo vamos a ver un poco más adelante, that we will see ahead of time, le dijo a su esposa, he told his wife, tu papá your father te dio gave you este territorio, this territory. pero este territorio But this territory es seco. is dry. La tierra de Negev The land of Negev, era una tierra seca. it was a dry land. Y entonces Then Atsa le dice a su papá, Asa tells her father, papá, Father, cuando usted tiene una relación con papá, when you have a relationship with your father, usted puede pedirle cualquier cosa. you can ask him anything you want. No te vayas esta noche de este lugar. Don't wait too long in that No, location. don't go out of this place tonight No salga de aquí en esta noche sin pedirle a papá without asking Father lo que tú necesitas. what you are needing in this night. Porque él tiene mucho más Because he has much more de lo que le has pedido hasta ahora. of what you've been asking up to this moment. Y Atsa le dijo a su papá, And Asa told her father, ¿sabes qué? you know what? Esa tierra es seca. This land is dry, Pero acuérdense que los hijos but remember that the llevan children la genética de los padres. have the genetics of the father. Ella nunca vio tierra seca. She never seen dry land. La gente de fe The people with faith ven siempre la solución y el producto final. always see the outcome, the final outcome by faith. No ven el problema. You don't see the problem. Tu actitud Your attitude lo cambia todo. changes everything. La tierra puede verse seca. The land can look dry. Tu matrimonio puede verse seco. Your matrimony could look Tu dry. situación de salud puede verse fatal. Your health could look bad. Tus hijos pueden estar rebeldes. Your children can be rebelling. Pero es hora de que tú empieces a verlos But it's time to start seeing them como el Padre ha dicho the way the Father has said que ellos that they son. are. Hubo una señora There was a young lady en Puerto Rico in Puerto Rico muchos años atrás. many years ago. Su hijo era un alcohólico Her son was an alcoholic. y constantemente And constantly, la señora tenía que recogerlo de madrugada de las calles. she would have to pick him up from the streets. Pero cada vez que ella iba a buscarlo, But every time she would go pick le him up, decía al vecino, she would tell her neighbor, vamos a buscar al pastor. let's go pick up the pastor. Y el muchacho, And the son, or borracho, drunk, arrastrado, all over the floor. cuidadito, Nice and que estamos comfortable. llevando al pastor. That was just, she was calling him Hoy pastor. en día, Today, el hombre that man es un pastor. is a pastor. Porque llamemos las cosas que no son como si fueran. Because we're going to call para que things that are vengan a not ser. that they are, so we can see what God's going to do. Asa Aksa, no se conformó con la limitación she just did not conform herself with the limitations de que aquella tierra era seca. that land was dry. No, Nope. ella le dijo, papá, She told him, Father, si tú me diste if you tell me las fuentes de arriba, that the fountains from up above dámelas de abajo will come down to the bottom, or give me from the bottom, para poder nutrir esta tierra. so I can give nutrients to this land. Yo no sé usted, I don't know about you, y no sé por qué voy a contar esto. and I don't know why I'm going to say this right now. En medio de mi proceso, In the middle of my process, hubo un día there was a day en que tenía que salir de mi casa, I had to leave for my home. no sabía para dónde iba, I didn't know where I was going. no tenía para dónde ir, I didn't know where I was going to go. y llegué a una casa And I came to a home a tratar de rentarla. to try to rent a home. Yo no tenía un centavo. I didn't have 1 cent.
Y fui y hice un negocio sin un centavo. And I did a business deal with just not even 1 cent. Y tenía que firmar contrato un jueves. And I had to sign contract on a Thursday. No tenía un centavo. I did not have 1 cent. Me habían dejado en la calle They had left me on the street sin un centavo with 1 cent con un niño. with a child. Pero ¿sabes qué? But you know what? Te podrán quitar lo que sea. They can take what they want to take. Después que no apaguen tu fe, As long as they do not shut off your faith, tú vas a resurgir hasta de las cenizas. you're going to reap from anything that's possible. Y yo recuerdo And I remember, que era miércoles. and it was a Wednesday, Una pastora amiga me llama, a friend that was a pastor. me dice, vamos a almorzar. She says, let's go out to eat lunch. Y fuimos a almorzar. And we went to lunch. Y allí estaba una mujer con ella, And there was another woman with her, una mujer millonaria. a millionaire that was with Pero her. yo no lo sabía. I didn't know. Y en ese punto And in that moment, tampoco me importaba, it didn't bother me porque yo no estaba dependiendo de ella. because I wasn't Yo depending estaba on her. dependiendo de él. I was depending on my father. Y recuerdo que cenamos And I remember we ate, y al final and at the end, ella me dice, she says to me, me dijo la pastora the pastor had told me que necesitas that you need el dinero para tomar una casa. some money to get a Yo no home. sabía que la pastora había hablado con ella. I didn't know that the pastor spoke to her. Yo le dije que sí. I told yes. Ella me preguntó, And she asked me, ¿y cuánto necesitas? and how much do you need? Yo le dije $2,200. I need $2,200. Pero en el mismo momento, But in that instant, ella hace un cheque she writes out a check de $2,200 of $2,200 y me lo entrega. and she hands it to me. Y yo estoy acá en la mente, And I'm here in my mind, papá, Father, son 2,200 para el hombre. it's $2,200 for ¿Dónde me. están los chavos del diezmo? Where's my Ella tithe? me tiene que dar algo más. She has to give me a little bit Yo more for my necesito tithe. algo más. I need a little Porque bit yo more, no Father, puedo because I cortarme cannot, la bendición. because I don't Y yo want to tengo stop que my entregar blessing. esto mañana. And I have to give it tomorrow. ¿Y sabe qué? You know what? Estoy yo hablando con papá. Me speaking to my Como father, Axa habló con su papá. just like Axa spoke to her Digo, father. papá, tengo esta necesidad. She said, Father, I have this need. Ella abre aquella cartera She opens up her purse y comienza a sacar billetes de 100. and she starts to take Toma out para ti, hundreds for you, toma para tu hijo. here for your son. Al final, At the end, tenía el cheque, I had the check, tenía el diezmo I had my tithe, y tenía la respuesta de mi papá. and I had the response from my father. Esa es la confianza que tenemos en él. That's the confidence that we have in our Father. Que si pedimos cualquier cosa en su nombre, That if él we lo ask hará. anything in His name, He will do. Yo vine a impartirte fe. I came to impart you Yo faith. vine a decirte lo que es mi vida. I came to speak to you about my life. Yo no te puedo dar otra cosa que lo que tengo. I can't give you anything else of what Mi I just have. pasión y mi amor por él. My passion and my love for my Christ. La seguridad de que él nunca me ha The fallado. security that He's never let me go. Pide. Ask Him. Pide con confianza. Ask Him with confidence. Porque él está esperando que tú le pidas. Because He's waiting for you to Para ask Him. entregarte aún más To hand you more de lo que tú le has pedido. of more than what you've been asking for. Ay, y esta mujer And this woman, le dijo a su papá, she tells her father, dame las fuentes de abajo si me diste también las de arriba. give me the fountains from down below, but the same from up above. Te dije que el nombre de ella significaba I told you her name signified encantadora de serpientes. was charmer of snakes. La mujer tenía una astucia The woman had this, was really astute, como la serpiente. like a snake. ¿Acaso no dice la escritura Doesn't the word say it? que seamos astutos So we should be astute como serpientes like snakes y mansos and soft como palomas? as a dove. Y ella le pidió a su papá And she asked her father, y el papá and her father escuchó listened lo que ella le estaba pidiendo. what she was asking him. Ella escuchó, She heard, ella recibió, but she perdóneme, received lo que había pedido. what she was asking for. Se casó con un hombre She got married with a man. llamado Otoniel. She got married with Otoniel. Y Otoniel significa And Otoniel signifies Dios es poderoso. God is powerful. Este hombre This man conquistó esa ciudad conquered this land porque el premio era ella. because she was the prize. Y voy a hacer otro paréntesis. And I'm going to do another parenthesis. David David
derribó el gigante took down the giant, y derrotó yo no sé cuántos filisteos and he killed so many Philistines solamente just porque el premio era Mical, because the prize was Michal, la hija de Saúl. the daughter of Saul. A alguien Dios le quiere hablar en esta noche. God wants to speak to someone this evening. Este hombre This man amaba a esta mujer. loved this woman. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque él Because he no solo derrotó al gigante, not only took down the giant, sino que hizo todo lo que el suegro le pidió he did everything the father-in-law asked para tener a Mical. to obtain a Michal. Ahora sucedió algo en el camino. Something happened in the road. En el momento en que David The moment that David trae el arca a la ciudad, brings the ark to the city, Mical Michal, comienza a enojarse con él. she starts to get annoyed with him. Él estaba muy contento. He was happy. Él estaba gozoso. He was joyful. Por fin traía el arca a la ciudad. Finally, he brought the ark Estaba to the city. bailando. He was dancing. Estaba He danzando. was dancing. Y Mical And Michal, los ridiculizó. she was ridiculing. Ella comenzó She started a enojarse con él. to get ¿Qué upset me with him. dice a mí eso? What would you say? Que las heridas de nuestro pasado That the hurts from our past, our wounds from our past, muchas veces dañan nuestro presente. sometimes hurt our present. Ella venía de un hogar disfuncional. She came from a home that was dysfunctional. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque hay otra parte en la escritura Because another part in the scriptures en la que Saúl that Saul llama a su hijo Jonatán calls his son Jonathan, hijo de la perdida. son of the lost. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que esa familia That family tenía un problema had a problem de la forma en que se trataban. of the way they used to treat each other. Esta mujer, This woman, a pesar de ser amada por su esposo, even though she was loved by her husband, ella no sabía recibir amor. she did not understand how to receive love. Porque en su núcleo familiar, Because in her nucleus, a family nucleus, lo único que vio fue crítica the only thing she heard was criticism de un padre from a father como Saúl, of Saul. inseguro, Not secure, un padre a father que todo el tiempo that all the time destruyó la autoestima de sus hijos. was destroying the self-esteem of his children. Tan es así que Jonatán pudo haber alcanzado grandes victorias, That Jonathan could have obtained greater things, pero las palabras de su padre lo but the detuvieron. words of his father held him down. Que tu pasado, That your past, que lo que sucedió en tu casa, that what has happened in your home se quede allá. stays at home. Esta es una noche This is a night para decirle al Señor: to say to the Lord, sáname de esa herida. heal my wound. Yo no quiero vivir más I don't want to live no con more el dolor de lo que me hizo papá. with the pain that my father committed. Yo no quiero vivir más I do not want to live con more el dolor de la experiencia de un rompimiento. with the hurt of an experience of something that was broken. Yo no quiero vivir más I do not want to live con more un sentimiento de orfandad en mi corazón. with an orphan spirit. Porque aquí está el Padre Because here is the para Father sanar tu corazón. to heal your heart. Esta mujer This woman destruyó su matrimonio. destroyed her matrimony. Dice la escritura It's the word of God que says Mical nunca más tuvo hijos. that Michal didn't bear any more children. Y no era porque fuera estéril. And it wasn't because she was sterile. Porque si usted estudia la palabra, Because if you study the word, ella ya había tenido hijos she had already children del primer esposo. from her first husband. ¿Sabe por qué quedó estéril? You know why she ¿Sabe became por qué sterile? no tuvo hijos You know de why she David? didn't have any children for Porque David? después de eso, Because after that, David nunca más la volvió a tocar. because David never touched her after that. A veces nosotros mismos, Sometimes con nuestras ourselves, manos, y a alguien el Espíritu Santo le está hablando. the Spirit is speaking to somebody, so sometimes us with No our hands, arruines tu hogar y tu matrimonio we can ruin our por lo home que and our viviste en marriage tu niñez o por lo que viviste by what you lived in en the past relaciones anteriores. or in past relationships that's caused harm in her. Es tiempo It's time de renovar tu mente, to renew your de mind, dejar el pasado to atrás, leave the past de behind, renunciar a los temores, to renounce all y de those fears creer and the hate que he aquí Él hace cosa nueva. that He does new things. Si tienes una nueva That you oportunidad, have a new opportunity. no la pierdas. Don't Dáselo si lose se lo that vas a opportunity dar. that He's given us.
Ay, ay, ay. Gloria sea tu nombre. Glorificado sea. Otoniel, Otoniel, el esposo de Asa, the husband of se Asa, constituyó un juez en Israel. he became a judge of Israel. Durante 40 años gobernó. During 40 years he governed. Y dice la escritura And the scriptures say que el espíritu de Jehová that the Spirit of the Lord estuvo sobre él. was upon him. Todo lo que tú hagas Everything that you do de la mano del Espíritu Santo in the hands of the Holy Spirit va a resultar. is going to have results. Vas a lograrlo. You will achieve them. No importa cuán difícil parezca. Doesn't matter how difficult it may seem. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que Dios me trajo hasta este lugar that God has brought me to this para location declarar una nueva temporada, to declare a para new despertar tu season, conciencia, para despertar tu espíritu, to wake up your spirit, para que agua fresca that new water, fresh water, renueve renew y sane las heridas del and pasado starts to heal the wounds from the past y te des una nueva oportunidad, and give you a new opportunity porque ya Dios te la dio. because God has already given it to you. Ahora depende Now it depends de ti. on you. Así es que si tú estás aquí en esta noche So if you are here tonight y hasta el día de hoy and up to tonight, puedes decir, you can say, cuando recuerdo esto, when I remember this, todavía me duele. still hurts. Yo quiero orar por ti en esta noche I want to pray for you tonight para que no te duela más. so it stops Si el hurting. ministerio de adoración pudiera pasar. If the worship team can pass up front. Hay alguien, por alguien Dios me trajo a este lugar. For one person, someone, God has brought me here tonight. Por alguna razón yo estoy aquí. For a reason, I am here tonight. Y si tú estás viéndonos a través del internet And if you're watching us y en online, esta noche dices, and tonight you say, todavía me duele. it still hurts. Es algo que no lo he superado. I haven't been able to Yo quiero que surpass tú it. cierres tus ojos ahí donde estás. I want you to close your eyes where you're at Y dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón. and allow that the Holy Spirit speaks Porque into en your esta heart. noche Because tonight, Él quiere sanar esos recuerdos He wants to heal those thoughts para que tú puedas seguir hacia adelante so you can continue y moving forward adentrarte and enter en la nueva temporada que Él tiene para in the ti. new season that He has separated for you. Si mientras adoramos, While we worship, tú dices, yo necesito esa oración, if you say tonight, I need that prayer, yo te voy a invitar I'm going to invite you a que tú salgas de tu asiento that you leave from your seat. y vengas al frente. Yo voy a orar por ti. Come past up front. I want to pray for you. Oromoko torima kitiria soku arrandu kumamamamando rubushende. Iriria kuturumanda ramaiki vamamaman shorobokoa. Isu kuturuma kiarraman kutututuman saraya. Papá, gracias. Te adoramos, bendecimos tu nombre.